يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور. إذا صعد الخاطب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيدهم على معاني الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah.
Setelah sebulan lamanya kita berpuasa, maka sekarang tibalah masanya kita tumpahkan rasa senang dan rasa haru, seraya mengucapkan dengan penuh rasa hati dan gembira, sembari mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla, seraya mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa harunya kita, sebab Allah telah menciptakan bulan Ramadan khusus untuk kita, khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalamnya penuh dengan kemuliaan, di mana di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, ada malam nuzulul Quran, di dalamnya ada pengampunan, di mana dalamnya ada rahmat, dan semoga kita semua tergolong orang-orang yang dijauhkan dari siksa api neraka. Di mana di bulan Ramadan pula setiap amalan sunnah dilipat gandakan seperti amalan fardu. Amalan yang biasa dijadikan amalan yang istimewa. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Patut kita bersyukur selaku umat Rasulullah dan hamba Allah yang selalu dibarokahi. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, wajar saja kalau kita punya rasa haru dan syahdu, di mana kita bergelimangan dosa, di mana kita banyak dosa di hadapan Allah, tapi Allah masih memberikan kepada kita kesempatan langkah untuk bisa menghirup dan bernafas di bulan suci Ramadan ini. Semua jamaah, semua orang-orang di ahlil kubur menginginkan diberikan kesempatan di bulan Ramadan untuk bisa satu hari saja beribadah. Maka patut kita bersyukur masih diberikan nafas dan sampai detik ini bisa merayakan Idul Fitri dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan sihah wal afiyah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga amalan kita di bulan Ramadan, baik membaca Al-Quran kita, baik qiyamul lail kita, zakat kita, sedekah kita, yang semuanya itu tidak seberapa dengan dosa yang kita lakukan. Semoga semua itu diterima oleh Allah dan dosa-dosa besar kita diampuni oleh Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahwa Allah itu dekat dengan diri kita. Apa saja yang kita mohonkan kepada Allah, maka pasti Allah akan mengabulkan untuk kita semua. Oleh sebab itu, beruntunglah kita di pagi hari ini datang berduyun-duyun dari tempat tinggal kita menuju masjid tempat suci ini, menuju masjid Namirah Firdaus ini dengan penuh semangat dan bergembira untuk menjalankan salat Idul Fitri secara berjamaah. Kita bermunajat untuk mengetuk bilik-bilik rahmat Allah, dan kita pagi hari ini merayakan lebaran bersama-sama dengan penuh sukacita dengan mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita tanamkan bulat-bulat di dalam hati kita ini bahwa ke depan hidup kita akan menjadi lebih baik. Amal ibadah kita akan semakin meningkat sebagaimana manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, selain kita bertekad untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah pada momen Idul Fitri yang penuh kebahagiaan dan penuh kemuliaan ini, selayaknya kita juga memperbagus hubungan saudara, pertalian kerabat, dan interaksi sosial bermasyarakat. Dalam ajaran Islam telah diatur bahwa menjalin hubungan baik hablum minan nas sama pentingnya dengan hablum minallah. Sebagaimana manusia tak luput dari salah dan lupa, baik kesalahan kita disengaja maupun tidak disengaja.
baik kepada keluarga, saudara, tetangga maupun teman dan kerabat. Marilah kita perbaiki dengan bermaaf-maafan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 22, "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Bukhari juga mengatakan, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia lainnya. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang sesama manusia tidak kalah penting dengan ibadah yang bersifat ritual. Bahkan Allah dalam hadis di atas tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi sesamanya. Hal ini berarti bahwa Allah menghendaki hamba-hambanya membangun dunia yang harmonis, menciptakan lingkungan yang sehat dari kebencian, membiasakan kepedulian, membudayakan sayang menyayangi, mengembangkan saling asa dan asuh, serta hal-hal yang positif lainnya. Maka dari itu kita jalin setelah ini bersilaturahmi dengan keluarga, dengan tetangga, dengan kerabat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada prinsipnya dengan merayakan Idul Fitri kita bersama-sama diajarkan untuk kembali kepada jati diri manusia. Kita ini adalah makhluk yang sangat lemah, sehingga kita membutuhkan Allah untuk bersandar di mana saja dan kapan saja. Allahus Samad. Begitu mulianya Allah memperlakukan kita, maka sewajarnya kita patuh dan taat kepada Allah. Sebagai makhluk sosial, kita juga sangat butuh bekerja sama dan bantuan sesama manusia, khususnya orang-orang terdekat kita. Hidup bermasyarakat adalah mutiara terpendam, seperti yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertetanggalah yang baik dengan sesama tetangga kita. Oleh sebab itu, janganlah diperpanjang masalah-masalah di antara kita, di antara saudara-saudara kita, karena suatu saat kita akan memerlukan bantuan mereka. Marilah kita berlapang dada agar kita semua menjadi orang-orang yang kembali fitri, menjadi orang-orang yang hidup bahagia. Minal aidin wal faidin. Semoga Allah menerima niat baik dan amalan kita, serta Allah jadikan hari-hari selama kita setahun ini ke depan lebih baik. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waqafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد يا ربي صل. Monggo salam-salaman langsung medal mungkin. Oh nggih mendepe dateng pundi? Dateng mriki ya napa teknisi sekedap modelnya gimana enten THR-ipun nggih. Nggih monggo wonten THR-nya teng pundi? Oh nggih monggo Mas Bagus. Sampun.